We want to tell our story. Diri, ang atong mga katauhan, nabuhig, mangutod og bakaw, maski illegal, na dapat nag-dynamite fishing, cyanide, tanang klaseng illegal na diri. We realized the science and the logic behind this when we started investigating unsay gyud epekto sa kabakawan sa among kinabuhi. Perting lisura ang among pagkumbinser sa mga tao. We had to go through a process na pulo ka tuig ang among preparasyon para sa 4 ka oras nga bagyo. But it's all worth it. We're telling them, we are your living witness, that the impossible things you think that cannot be done, can be done.